कितना सुकून देता है उस जगह बैठ कर रोना जहां अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला ना हो। कुर्बान उस दुख के जिसने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक छोटा सा वाक़या पेश करूंगी। हो सकता है ये सुनकर हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अपने गुनाहों से तौबा कर लें। एक अल्लाह का नेक बंदा जो हज का सफर कर रहा था, शदीद गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी। एक नेक बंदे ने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब है, तो उसने कहा कि बेटा यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद अपने सफर पे चले जाना। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ऐसा ना हो कि मेरे रुकने की वजह से मेरे हज के तवानीन जो है वो रह जाए और मैं देर से पहुंचूं। उसने कहा ए बेटा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक घोड़ा दूंगा जिस पर तुम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसने कहा अल्लाह के बंदे, आप कैसी बातें करते हैं? एक इंसान, एक गुलाम जो अपने आका से भागा हुआ हो और फिर वो अपने आका के पास वापस जाना चाहता हो और तौबा करना चाहता हो, तो उस इंसान को इस तरीके से जाना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए, रेंगते हुए जाना चाहिए या फिर सवारियों पे सवार होके जाना चाहिए। जब उस अल्लाह के बंदे ने उस नौजवान की ये बात सुनी, उसने कहा वाकई ये अल्लाह का नेक बंदा है और ये अल्लाह के इश्क में डूबा हुआ है। उसने कहा बेटा आप अपना सफर जारी रखो, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वो नेक इंसान कहते हैं कि उसी साल अल्लाह की तौफीक से मुझे भी हज का शर्फ हासिल हो गया। जब मैं हज के कवानीन अदा कर कर शैतान को पत्थर मारने के लिए पहुंचा, तो मैंने देखा कि लोगों की भीड़ जमा है। मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक नौजवान है जो अल्लाह से दुआएं कर रहा है, लोग उसकी दुआओं की तरफ मुतवज्जे हैं और उसे देख रहे हैं, इसीलिए ये मजमान जमा है। तो अल्लाह के नेक बंदे ने कहा जरा मुझे भी रास्ता दो, मैं भी तो देखूं कौन नौजवान है। उसने देखा कि ये वही जवान है जो उसको रास्ते में मिला था। वो इस तरीके से अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहा था, कह रहा था अल्लाह लोग सवारियों पे सवार होकर आपके पास आए हैं, कदमों पे चलकर आपके पास आए हैं। ए मेरे मालिक, मैं तो रेंगते हुए आपके पास पहुंचा हूँ, खुद को घसीटते हुए आपके दरबार में पहुंचा हूँ। मैंने हज के तमाम कवानीन अदा कर दिए हैं, सबने कवानीन अदा कर दिए हैं। ए मेरे मालिक, अब ये लोग जो खड़े हैं किस हस्बे अतात हैं, या अल्लाह ये लोग अब जाएंगे, कुर्बानियां करेंगे, आपकी राह में जानवरों को ज़िबा करेंगे। ए मेरे मालिक, तू जानता है कि मेरे पास एहराम के अलावा और कुछ नहीं। वो ज़ारो कतार अल्लाह से रो रो कर दुआएं कर रहा था, कहने लगा ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, ऐसा कर तू मेरी जान को अपने नजराने में पेश कर दे। ए अल्लाह, तू मेरी जान को कबूल कर ले, मेरी जान को कुर्बान कर दे। लोग जानवर ज़िबा करेंगे, अल्लाह तू मेरी जान को कब्ज कर ले। ये कहते हुए वो नौजवान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हुए अल्लाह के कदमों में हाजिर हो गया, अल्लाह के पास चला गया। हर इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, बस उसको बढ़ाने की जरूरत है। ये वाकया मैंने इसलिए सुनाया, हो सकता है आप या मैं या कोई इंसान अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आ जाए, गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह के करीब हो जाए। कहती हूँ वो वक्त कितना खूबसूरत था जिस वक्त में नेक लोग थे, नेक औरतें थी, नेक मर्द थे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह कितनी नेक औरत थी, अल्लाह को राजी करके दुनिया से गए। उसके अलावा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे नेक लोग जो दुनिया से गए हैं, अल्लाह को कैसे खुश करके राजी करके दुनिया से गए हैं।
آج آپ اور میں دیکھیں کہ کتنی تیز رفتار سے چلتی ہوئی دنیا، اس میں ہم سب کچھ یاد ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو اسکول جانا یاد ہے، ہوم ورک کرنا یاد ہے، آؤٹنگ پہ جانا یاد ہے، اپنا لنچ لینا یاد ہے۔ مطلب بچوں کی بات کریں تو بچوں کو سب کچھ یاد ہے، اگر ان کو یاد نہیں ہے تو نماز یاد نہیں ہے۔ بڑوں کو سب کچھ یاد ہے، گھر کی ذمہ داریاں عورت کو یاد ہے، مرد کو پتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو کھانا دینا ہے، اپنا ان کو لباس لے کر دینا ہے، ان کی تمام ذمہ داریاں میں نے ادا کرنی ہے۔ وہ ذمہ داریوں کے چکر میں نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کو بھول چکا ہے۔ ہم لوگ اتنی تیز رفتار سے دنیا کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ سے دور ہو چکے ہیں اور اللہ کو نعوذ باللہ بھول چکے ہیں، بالکل بھلا دیا ہے ہم نے۔ ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہم نے حساب و کتاب بھی دینا ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، بالکل بھی یاد نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، انسان جب تو دنیا میں تھا، جب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ انسان جب تو دنیا میں تھا بالکل غافل تھا، تجھے یاد نہیں تھا کہ تجھے مرنا ہے، اپنے بچوں میں بیوی کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن تھا، تجھے خبر نہیں تھی کہ تو نے حلال کمایا یا حرام کمایا۔ آج وہی تیرے بچے، وہی تیری بیوی، وہی تیری فیملی تیرا بالکل بھی ساتھ نہیں دے گی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، روز محشر کے دن لوگ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ایک ایک نیکی مانگیں گے۔ اگر کسی انسان کی جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی بھی کم ہوگی، وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے، سب سے بڑھ کر رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا، ماں کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ ماں سے بھی مانگنے لگا ہے، ماں مجھے ایک نیکی دے دے، اس نیکی کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو اس کی ماں بھی اس سے کنارہ کر جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ اتنا معزز رشتہ جب کنارہ کر جائے گا تو پھر وہاں کون ساتھ دے گا؟ ہمارے نیک اعمال ہی ہوں گے جو ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو اس وقت وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خوبصورت زندگی اور اللہ سے محبت کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔